तुम्हारे मामू का दिल तो सोने का है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं घर बैठकर रोटियां खाती रहूं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे मामू का हाथ बटाऊंगी। अम्मी, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। फातिमा बहन, एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, समझदार है, लेकिन मैं उस वक्त तक हाँ नहीं करूंगा जब तक आतिका बेटी की मर्जी ना हो। ठीक है भाई, मैं आतिका से इस बारे में बात करूंगी, आप फिक्र ना करें। बेटा, तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का बहुत ही अच्छा, सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा है, लेकिन तुम्हारे मामू कहते हैं आतिका को लड़का पसंद होगा तो ही वो हामी भरेंगे। मगर अम्मी, इतनी जल्दी? अरे बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो करनी है। सियाने कहते हैं नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है अम्मी, जैसा आपकी मर्जी। अच्छा जी, हमें पता भी नहीं चला और यहाँ तुम्हारी शादी पक्की हो गई। अरे भाई, आप भी ना, अब पूरे घर को पता है, अब आपको नहीं पता होता इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, कसूर सारा मेरा है। तुम्हारी शादी हो गई तो मैं हर रोज बहस के साथ करूँगा। शादी से पहले मैं अपने हम अपने मामू के साथ रहते थे और वो मामू ने मुझे बाप बन के पाला है, और मेरा जो सबसे बड़ा भाई, उसको मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो मेरा मामूजाद भाई है या कोई रिलेटिव है। वो मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है माशाल्लाह, और हमेशा उन्होंने मुझे, और मैं घर में लाडली भी बहुत रही क्योंकि मैं कजिन्स में सबसे छोटी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे पैम्पर्ड रखा गया, ना कोई काम करने दिया जाता था, ना कुछ कहा जाता था, ना, क्योंकि अम्मी मेरी जॉब करती थी, तो इस वजह से मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा शादी से पहले का भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रेहान, आप आजकल ऑफिस से लेट घर आ रहे हैं, कहीं आपने दूसरी जॉब तो नहीं स्टार्ट कर दी? नहीं यार, एक्चुअली एक कोलीग लीव पे गया हुआ है तो उसकी जगह मुझे काम करना पड़ रहा है। पता है, जब आप घर आते हैं ना तो बच्चे भी सो चुके होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, बस कुछ दिनों की बात है, नॉर्मल रूटीन हो जाएगी। मैं सोच रही थी कहीं आउटिंग प्लान ना रखें। वेरी गुड, ये तो मेरे दिल की बात। रेहान, मुझे आपसे कुछ मशवरा लेना था। जल्दी से ले लो, क्योंकि आजकल बिल्कुल एक्टिव हुआ हूँ, मशीन बना हुआ हूँ। मुझे फूड बिजनेस के हवाले से आपसे कुछ एडवाइस चाहिए थी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। मुझे एतराज़ क्यों होगा, क्योंकि मैं काम के हवाले से तुमसे ही मशवरा लेता हूँ। तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, बहुत से लोग कर रहे हैं। आपको याद है लॉकडाउन के दिनों में लोगों ने फूड बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया था? जी, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप भी अपना सोशल मीडिया का पेज क्रिएट करें और ऑनलाइन ऑर्डर्स पकड़ना शुरू करें। स्टॉल तो आप लगा ही रही हैं। और हाँ, अगर स्टॉल पर काम अच्छा नहीं होगा तो हम ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो हमेशा ही ठीक कहता हूँ। बस भी कर दें आप। बच्चे कहाँ हैं? सो गए? हाँ, सो रहे हैं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं किसी बड़े घर में चली जाऊंगी, या मैं अपना घर बना लूं, या मैं कोई ब्रांड न्यू गाड़ी ले लूं। मैं तो अभी भी ये सोचती हूँ कि अगर उन 1000 रुपए में से जो मुझसे नीचे के लोग हैं या जो गरीब हैं या कुछ है, मुझे उनकी हेल्प करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे 1000 रुपए तो दिए, लेकिन उनका शेयर दिया है। तो मैं हमेशा ये सोच के चलती हूँ, लेकिन लोगों के पास जितने ही पैसे होते हैं शायद वो उतने ही पैसे खर्च करने में कंजूसी करते हैं, तो शायद अल्लाह ताला उनको तौफीक ही नहीं देता। लेकिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है, इतने अरसे से, सालों से कर रहे हैं हेल्प, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ, सेकेंड ऑफ ऑल ये कि उन लोगों ने मेरी मदद की है तो आज मैं इस मकाम पे हूँ, वरना शायद आज भी मैं अपना कोई काउंटर या कार्ट स्टार्ट नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक।
کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں؟ وہاں سے بھی اسٹال ہٹانا پڑے گا. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ جب کام چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ساتھ والوں کو بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اور ہماری وجہ سے ان کا فوڈ بزنس بھی متاثر ہو رہا ہے. ایک تو ہماری قوم کو اس جیلسی نے تباہ کر رکھا ہے. کسی کو کھاتا کماتا نہیں دیکھ سکتے ہیں. اپنا کام بڑھانے کے بجائے دوسروں کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. تم فکر مت کرو, میں بات کرتا ہوں کسی سے. نہیں, رہنے دیں آپ. میرا بھی اب دل نہیں چاہ رہا کہ میں وہاں اسٹال لگاؤں. ہم کوئی اور جگہ دیکھ لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, چائے وغیرہ بنائیں؟ ہاں چلیں, میں آپ سے چائے دیتی ہوں. اچھا, جب ہم نے کارٹ لگایا سب سے پہلے تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہا تھا. پھر کچھ لوگ ہیں وہاں پہ, انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی ہم فٹ پاتھ ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی جگہ بنا دیتے ہیں. پیسے بھی لیے انہوں نے مجھ سے کہ ہم کر دیتے ہیں اور آپ کو جگہ دے دیں گے. خیر انہوں نے جگہ وغیرہ دی. اب وہ جگہ بالکل ہی گاربیج بن کے پاس تھی, مطلب بہت زیادہ قریب, کہ وہاں کسٹمر میرے پاس آتا بھی تھا نا تو وہ اسمیل کی وجہ سے اور وہاں پہ اس گاربیج بن کی وجہ سے کیڑے اتنے تھے کہ وہ وہاں پہ کسٹمر اوائڈ کرتا تھا نا. ہم خود بھی نہیں کھڑے ہو پاتے تھے کیونکہ اسمیل آ رہی ہوتی تھی, طبیعت خراب ہوتی تھی. پھر میں نے اپنا کاؤنٹر کلوز کر دیا. پھر ایک صاحب ہیں, انہوں نے میری ہیلپ کی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ویسی پرابلم میں گھر سے باہر نکلی ہیں اور ہم آپ کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آپ ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں. تو ان کے بہت ریسورسز تھے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں, میرے شاپ کے برابر میں آپ لگا لیں کیونکہ جگہ خالی ہے. وہاں ایک ہفتہ لگایا. پھر ہمارے پیچھے 2 کاؤنٹرز والے تھے, ان کو پھر تھوڑا سا اعتراض ہوا کہ نہیں ہمارے کاؤنٹر کے آگے آپ کا کاؤنٹر آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ نہیں لگائیں. پھر جنہوں نے ہم سے پیسے آلریڈی پہلے سے لیے ہوئے تھے, انہوں نے ڈی ایم سی میں کمپلین کر کے ہمارا کاؤنٹر وہاں سے اٹھوا دیا. ہم دوسرے دن گئے تو کاؤنٹر نہیں تھا. پھر ایک اور وہاں پہ لڑکا ہے, اس نے ہماری ہیلپ کی. اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کا کاؤنٹر ریکور کر کے دیتا ہوں. اس نے بیچارے نے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے, کچھ بھی نہیں ہمیں کرنا پڑا, اس نے ہمارا وہ کاؤنٹر ریکور کر کے دیا. اب ہم نے ڈی ایم سی کے ایم سی سے بات کر کے ہم نے ایک خالی جگہ تھی وہاں پہ ہم نے کاؤنٹر لگایا. بٹ اب وہاں پہ بھی لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آپ کی وجہ سے ہماری سیل کم ہو رہی ہے. حالانکہ وہ ان کی ڈفرینٹ چیزیں تھی, کھانے کا نہیں تھا, ویسے ڈفرینٹ ڈرنکس وغیرہ تھی. تو میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو سب کا حساب کتاب الگ رکھا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ میرے حصے میں سے کسی کو دے رہا ہے, کسی کے حصے میں سے. بس ہمیں بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے نہ اس سے کم مل رہا ہے نہ اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو بس اس وجہ سے ہرڈلس تو ہم فیس کر رہے ہیں. بٹ جو کسٹمرز آ رہے ہیں دے آر ویری کوآپریٹیو, وہ اتنا زیادہ پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں. 2-3 دن پہلے بھی میں 5 بجے گھر گئی تھی اور کل بھی الحمدللہ میرا 11-11:30 بجے سب کچھ جو میں مٹیریل لائی تھی وہ سب ختم ہو گیا تھا. تو لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. وہاں کسی نے آ کے یہ مجھے نہیں کہا, کسٹمرز نے, کہ آپ عورت ذات ہو کے باہر کھڑی ہوئی ہیں. تو بہت اچھا فیڈ بیک ہے, بہت اچھا رسپانس ہے وہاں پہ کسٹمرز کا. عاتقہ نے اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی خود اٹھایا, ان کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی. ایک بزنس وومن کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ماں کا کردار نبھانا اپنی جگہ ایک الگ چیلنج ہے, لیکن عاتقہ اس چیلنج میں بھی کھری اتری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل نے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے, مبارک ہو آپ کو. اس مبارکباد کے حقدار تو ہیں, اس سب کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے. میں نے تو کسی مہنگے اسکول میں بھی بچوں کو نہیں پڑھایا ہے. ارے نہیں, آپ کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے, آخر کار آپ بچوں کے باپ ہیں. ہاں خیر, اس بات کا کریڈٹ تو ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا. میرا ماننا یہ ہے کہ بچے ہم دونوں کے ہیں, ہم دونوں کو ان کے فیوچر کے لیے بہت اچھا سوچنا ہے. تو آج کل کی مہنگائی کے دور میں صرف میرے ہسبینڈ یا کسی بھی XYZ مرد کے بس کا کام نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک فرد کماتا تھا اور برکت اتنی ہوتی تھی کہ سب بیٹھ کے کھایا کرتے تھے. بٹ آج کل کے دور میں نہیں, اتنی افراتفری ہے کہ سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بس میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے ہسبینڈ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی, اور میں نے اس میں ان کا مطلب ہاتھ بٹانے کے لیے کام سٹارٹ کیا. اور ہم الحمدللہ میرے تینوں بچے بہت اچھے سکولز میں پڑھ رہے ہیں, ٹاپ سکولز میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا اگر میں نے تو جس طرح مشکل کے حالات گزار لیے, حالانکہ میری مدر نے بھی ساری زندگی جابس کر کے مجھے اچھے سے اچھے سکول میں پڑھایا ہے, تو اسی طرح میں نے کہا کہ میرا وقت گزر گیا ہے اب تو, لیکن میرے بچوں کا آنے والا جو فیوچر ہے نا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. تو بس اس وجہ سے میں اسٹرگل کر رہی ہوں. ابتدا میں عاتقہ نے اپنا فوڈ اسٹال لگایا تو اسے ابتدائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کو کئی دفعہ اپنا اسٹال ہٹانا پڑا.
आतिका का चलता हुआ फूड बिजनेस कई लोगों को एक आंख नहीं भा रहा था। उसकी हौसला शिकनी हुई, लेकिन आतिका ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसे एक ढंग की जगह मिल ही गई और उसका फूड स्टॉल कामयाबी से चलने लगा। असल में आजकल ना लोग कहते कुछ नहीं है, उनके रवैयों से पता चल जाता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो कुछ लोग हैं जो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, मैं समझ गई हूँ कि भाई उनको नागवार गुजर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं, मेरे स्कूल के पता नहीं 25-30 साल पुरानी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो एकदम से उनके कल फोन आए हैं, वो मेरे पास मिलने आई हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो और हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। और मेरा मानना ये कि आप देखिए अगर बच्चों का हमें ब्रॉटअप करना है, आपको पता है आजकल कितनी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो मैं अपने हस्बैंड पे नहीं बर्डन डालना चाहती। मैं ये क्यों बोलूं कि नहीं तुम्हें 2-2 जॉब्स करो या तुम 3-3 जॉब्स करो, कमा के तुम्हें लाके देना है और हम बीवी बच्चे से ऐश करेंगे। बल्कि सोशल मीडिया ऑनलाइन पेज भी बना लिया। उसे ऑनलाइन फूड के ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए और उसका फूड स्टॉल का बिजनेस भी आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगा। उसके फूड की मजेदार रेसिपीज अब लोगों में मकबूल होने लगी थी। आतिका का तैयार करदा फूड कई टीवी चैनल्स और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मंगवाया जाता था। आतिका ने कई निजी चैनल्स में भी बतौर शेफ कुकिंग शो किया। अब वो एक जानी पहचानी शेफ बन चुकी थी। कुछ फायदा हुआ ऑनलाइन बिजनेस से? फायदा? बहुत फायदा हुआ है। आपको पता है मेरे पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। मैंने कहा था ना, ऑनलाइन काम बहुत बढ़ गया। ठीक कह रहे हैं आप। आपको पता है कितने चैनल्स वालों ने कांटेक्ट किया है फूड ऑर्डर के लिए, और मल्टीनेशनल कंपनी से भी मुझसे कांटेक्ट किया है कि हमें फूड ऑर्डर्स भिजवाया करें। हमारा मशवरा मानोगी तो इसी तरह बिजनेस ग्रो करता रहेगा। अच्छा जी, वैसे एक बात बताएं, अगर आपका बिजनेस में दिमाग इतना ही तेज था तो फिर आपने बिजनेस क्यों नहीं किया? आपने जॉब क्यों स्टार्ट कर दी? असल में बिजनेस एडवाइजर हूँ तो एडवाइस तो दे सकता हूँ, लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता मैं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जनाब। और अगर आप मुझे मेरे बिजनेस का मशवरा ना देते तो पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या बनता। देख लो, हम किसी का नुकसान तो नहीं होने देते, लेकिन फायदा जरूर पहुंचाते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा काम कर लेने दें क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और वैसे भी मुझे ऑर्डर्स लेने के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स करना होगा। मैक्सिमम 10 o'clock। हाँ, ठीक कह रहे हैं। टेक योर टाइम। थैंक यू। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने शेफ पहले क्यों नहीं लगाया? आप काम तो 18 साल से कर रही हैं, बट आपने अब शेफ लगाना क्यों शुरू किया? उसका रीज़न ये है कि मैं सबसे पहले तो अपने आप से बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट हूँ। मुझे पता था कि मैंने कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं की, मेरे पास कोई डिग्री ही नहीं है, तो मैं अपने आप को कैसे शेफ कह सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने एक डिप्लोमा किया अभी 1 ईयर का एक इंस्टीट्यूट से, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट से, बट ये एफिलिएटेड है यूके। तो मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव गॉट यूके डिग्री, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब क्योंकि सर्टिफाइड शेफ़ हूँ तो अब मैं अपने नाम के आगे शेफ़ लगा सकती हूँ। इसके अलावा मैंने तकरीबन तमाम चैनल्स पे मैंने कुकिंग शोज़ भी किए हैं, और इसके अलावा जो फिल्म की शूट्स होती हैं, ड्रामास की शूट्स होती हैं, उसके अंदर भी मैं फूड प्रोवाइड कर रही होती हूँ थ्रू आउट द टेन्योर उनका जो होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में भी कर रही होती हूँ। इसके अलावा स्मॉल इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, कोई मेहंदी का इवेंट है या कुछ ऐसा डिफरेंट इवेंट है, उसके अंदर भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। मैं जो घर से काम कर रही हूँ उसका नाम है मिसेस ज़ईन्स किचन, और जो अब मैंने न्यू वेंचर स्टार्ट किया है उसका नाम है ट्रीट ऑन स्ट्रीट। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे कोई ऑर्डर करे तो आप ज़ईन्स किचन पे भी कर सकते हैं। मैं नंबर शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। माय नंबर इज़ 0323 2588 एंड 0334 0035 आप इस पर कॉल करके मुझे ऑनलाइन ऑर्डर्स भी प्लेस करें। आतिका अपने शौहर पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो जानती थी कि इस महंगाई के दौर में एक आदमी पूरे घर का खर्चा नहीं उठा सकता। आतिका ने अपने बिजनेस के जरिए न सिर्फ अपने घर को सहारा दिया, बल्कि अब वो दूसरों को भी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला पैदा करें। मेहनत करें और मुश्किलात से बिल्कुल न घबराएं। आतिका अब एक कामयाब शेफ
اور بزنس وومن بن چکی ہے۔ عاتقہ ہمارے معاشرے میں موجود ایسی خواتین کے لیے ایک مثال ہے جو زندگی میں کچھ کرنا تو چاہتی ہیں لیکن آنے والی مشکلات کے خوف سے ہمت ہار جاتی ہیں۔ عاتقہ نے بھی مشکلات دیکھی، حوصلہ شکنی بھی ہوئی، رکاوٹیں بھی آئیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی اور اپنا مقام حاصل کر کے ہی لیا۔ میں اپنی بہنوں کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ گھر میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں۔ اس سے فارغ بیٹھنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی کوئی ایسی کوالٹی رکھی ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور ہمیں ڈگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلانا ہوتا ہے کہ ہم میں کیا خصوصیت ہے۔ تو ہر بندے کے اندر ہوتی ہے۔ تو آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ جتنا بھی میکسیمم اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکیں، دوسروں کی ہیلپ کر سکیں یا کوئی ہنر سیکھ سکیں یا کسی کو سکھا سکیں، تعلیم سپریڈ کر سکیں، کچھ بھی کر سکیں، بٹ یہ کہ فارغ بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی شعبہ اختیار کریں اور اس کے اندر لوگوں کی ہیلپ کریں۔